like, subscribe, and get notified. Husband who killed his wife at Mudda Vaddo Saligao on Friday and was arrested has been remanded to 7 days police custody in Kalingut. The couple from Karnataka who was staying in a rented room had some domestic and financial disputes. Vinod Rathod, aged 40, slit the throat of his wife Rukmini, aged 36 on Friday. The couple have 3 children and was staying at the location for 3 months. On Thursday night, the husband demanded money from the wife and the arguments continued on Friday. In a fit of rage, the husband allegedly slit the throat of the wife, which led to her death. Police found Rukmini lying in a pool of blood inside the room. एक्युजाक आम्ही अरेस्ट केला विनोद राठोडाक आणि तेका अदर फॉर्मेलिटी लीगल फॉर्मेलिटीज करपाक तेका धाडला. हे इन्व्हेस्टिगेशन सगळे आमचो एसडीपीओ पर्वरी अंडर सुपरविजन अंडर चालू हा विश्वेश करपे सर आणि एसपी नॉर्थ आमची श्रीमती सुनीता सावंत मॅडम. सर मर्डर करपाचें एक्झॅक्ट फाटलें कारण कितें आसलें? त्यांचे फॅमिली डिस्प्यूट जाल्ले आणि थोडे त्यांचे फायनान्शियली डिस्प्यूट जाल्ले त्यांचे भितर. ते पैसे घेतले पैसे हे केले ते डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन फाल्यां कळटले. सध्या इनिशियल स्टेजचेर आहे इन्व्हेस्टिगेशन. आनी खंयच्या टायमार मर्डर जालो? सकाळी ते दनपारच्या टायमार जाला. दनपारा टायमार 1 ते 3-4 ह्या टायमा मदीं जाला. एक्झॅक्ट टायमींग आमकां पोस्टमॉर्टम जावन कळटलें. रेंट रूम तो हय. म्हणजे हांगासर रावताली? हय, सिन्स बर्थ हांगाच रावता ती. सिन्स बर्थ हय, अलॉंग विथ फॅमिली? हय, सगळे फॅमिलीज तेंचे अदर फॅमिलीज. अच्छा. आनी मारपाचें वेपन कितें वापरलो तेणी? नायफ आनी एक तेच्या गळ्या भोवती तेणें वायर हे केलें स्ट्रँग्युलेट करपाक. एक्झॅक्ट वत फाल्यां पोस्टमॉर्टम जातकीर कळटा. आतां सद्या चड करून स्ट्रँग्युलेट केल्ली एक वायर आहा आनी एक नायफ आहा. ते दोनांतले दोनूय रिजनां आसूं शकता. अच्छा. सो ही जी इन्फॉर्मेशन मेळटाली की तेणें स्वता सरेंडर केलें, ही कित पर्यंत येयलो तो पुलीस स्टेशनाचेर येयलो तो इन्फॉर्म करपाक. म्हणजे मारल्या उपरांत तो स्वता मारल्या उपरांत हांगा येयलो तो सांगपाक? हय, सांगपाक. अच्छा. काम बीन कितें करता तो चायेचो कितें तरी गाडो आहा तेचो. अच्छा. म्हणजे मेन तेंची झगडी जाल्ली आनी त्या हजबंड वायफाची झगडी चलताली. अच्छा. सो त्या रागान तेणें हें केलें? रागान मारला. अच्छा. आतां एकवीस सद्या कस्टडीन आनी कस्टडीनात लीगल फॉर्मेलिटीज चालू. ओके. आनी फाल्यां कितें कोर्टान फाल्यां तेजे रिमांड बिमांड सगळे इन्क्वेस्ट पोस्टमॉर्टम फाल्यां. येस सर. विक्टीम नाव? रुक्मिणी राठोड. रुक्मिणी राठोड. एज? 36. जाल्यार तेजी फूल अपडेट कितें आहा आतां मेरेनची? FIR रजिस्टर केल्लो आहा, पंचनामा जाल्लो आहा, सीन ऑफ ऑफेन्स. आनी आतां फुडले फॉर्मेलिटीज करता. IO तो इन्चार्ज आहा तो PI. जशें आमकां कळलो की आतां घोवान बायलेक मारला म्हणून. हे केन्ना मारले आनी कितें घेवन मारले? आनी ते वेपन सद्या रिकवर जाला? ते इंट्रोगेशन फुडलें चालू आहा, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. आतां काय सांगूं शकना. ओके. फाल्यां पोस्टमॉर्टम जातलें आनी मागीर कळटलें. रिमांड बी घेतले आमी. सो एकूच सद्या कस्टडीन आहा? हय, कस्टडीन हाडला. अरेस्ट फॉर्मेलिटीज चालू आहा. ओके. सो कशें कितें कळलें म्हणजे? फाल्यांच सांगता तुमकां हांव. अजून करूंक ना इंट्रोगेट सारको. सो स्वतः सरेंडर केला तेणी? सरेंडर केला म्हणजे तो सांगता न्ही कितें. म्हणजे सारकें इंट्रोगेट करपा जाय. मर्डर जाल्या उपरांत तो पुलीस स्टेशनार येयलो सांगपाक? हय, सो मारपाचें एक्झॅक्ट कारण कितें कळलां सर? फाल्यां सांगता. प्रिलिमिनरी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा.